कोर्टाची पळय ऑर्डर आहा न्हू, इट इज करेक्ट, बट कोर्टाची ऑर्डर कितें म्हणटा ती कोणूच सांगना. कोर्टाची ऑर्डर कितें म्हणटा, यू फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. आतां काल पळय मायकलान आनी बायलेन गेला न्हय, डीड दे फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? तेणी दे हॅव नॉट फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. एक वाटेन CM हांगा स्टेटमेंट दिता की आय वील ब्रिंग अ लॉ टू रेग्युलरायज एवरीथींग म्हणून, आनी ते सायडीक त्याच वक्तार मायकल तिंगा डेमोलिशन करता बायलेक घेवन आंकड्याची. आतां कितें करूंक सोदता? गोंयकारांची मोडून मागीर बायले पळय आहा तेंची रेग्युलरायज करूंक सोदता तुमी? कित्याक द वे ही इज गोईंग इन अ हरी. आतां मोडला ते कॉपेलाच्या दुरीक मोडला हाणें, तांकां कॉपेलाच्या दुरीक मोडला. लोकांचे आमचे लोकल आहा पळय तेंची दुर्गा मोडल्या, थोड्यांची घरां मोडल्या, पार्ट ऑफ द हावजीस. CM सांगता तूं रेग्युलरायज करतलो, कोमनी नदीचेर आहा, गव्हर्मेंट लँडाचेर आहा, ते सगळे रेग्युलरायज करता म्हणटा. सो वाय आर यू इन अ हरी? आनी आतां पळय दादागिरी पळय करता ही दोगांय जाणां गोवा बायलां, तेजे फुडें आनी चेडो येवपाचो आहा. जस्ट इमॅजीन वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा. ही पळय दादागिरी चल्ल्या. ही इज नॉट अ MLA फ्रॉम देर. इफ शी इज नॉट केपेबल ऑफ डुईंग, शी शूड रिजायन. आपणा कडेन जायना म्हणून. तुका सगळ्या पावटी जर घोव जावं तुजो, कसलेंय काम करतलें जाल्यार देन शी इज नॉट केपेबल टू बी MLA. शी शूड रिजायन एंड लेट हिम ऑर द सन ऑर हुएवर. बट दीस ट्रेंड ऑफ गेटिंग वायफ, हजबंड, सन, मागीर फाल्यां चेडूं, जावूं, कोण हे कितें कितें म्हणून करूंक सोदता? इज बिकमिंग माफिया. दीस गव्हर्मेंट इज बिकमिंग माफिया. तुम्ही लोकांक पळय दादागिरी करून इवन माय दीस वॉज ब्रोकन सम इयर्स बॅक. आय वेंट टू द कोर्ट, बट द कोर्ट गेव अ व्हेरी फानी ऑर्डर. कित्याक म्हाजी शॉपा फुडल्यान कितें मोडलेलें तेणें मायकलानूच येवन, आनी 7-8 शॉपां आसलीं. कोर्ट गेव अ रिजन दॅट आनी कोणूच येवंक ना, एकल्यानूच कंप्लेन केला. सो हे अलाउड. 1 week after that, the same court has given a stay order to somebody else. Same, so courts are also funny. As लोक तर कोर्टाक धांवतलो, I don't know what decision the courts will give, but people should fight against this because this is definitely दादागिरी. There is no law. दिल्या बरें, कोर्टाची ऑर्डर आहा न्हू, CM सांगता रेग्युलरायज करता म्हणून. तूं CM शूड कम आउट, बाबा आमचे कडेन रेग्युलरायज जावचें ना, वो रस्त्यार आहा पळय ते जावचें ना. हय स्टार्ट करता, स्टार्ट ऑल ओवर गोवा न्हू. वाय ओन्ली दीस 2 MLAs? हेंकाच कित्याक लागता? ते कालंगूट आनी शोलीच कित्याक लागता? ऑल दीस बिल्डरांक पळय हाडून 5 स्टार हॉटेलां बांदपाक. कालंगूट कांदोलीम रोड, आमचो पळय रोड आहा तो यूज टू बी 25 meter रोड. आतां थोड्या हॉटेलांक तेणेन जागो दिवपाक लागून इट इज मेड 15 meters नाव. MDR पळय आहा तो यूज टू बी 25 meter. हे भायल्या हॉटेलांक हें दिवपाक, कन्सेशन दिवपाक ताणें 15 meter म्हणून केला. ही इज ओन 2 restaurants, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. मायकल्स ओन 2 restaurants आर इन दॅट सेटबॅक एरिया. कांदोलीम डेक, बागा डेक आहा पळय त्यो. ना इफ ही स्टार्ट्स, इफ ही जेन्युइन अबाउट ही शूड स्टार्ट वीथ हिज ओन न्हू. लोकांची मोडच्या आदी तूं तुजे पयलीं मोड. तुमी आमच्या कोपेलांक हात घालता, हांगा देवळांक हात घालता, वयता थिंगा तुमी हें करता. आनी कोर्टींग द हायकोर्ट. हायकोर्ट हॅज सेड गिव नोटीस. इट हॅज टू शो कॉज, डेमोलिशन, टायम सगळें दिवंक जाय तांकां. पण हो रातचे 12 1 पासून मोडटा. दीस इज रॉंग एंड आय थिंक पीपल शूड टेक हिम टू कोर्ट. दे शूड फायल अ क्रिमिनल केस अगेन्स्ट हिम. It is no. The order is very clear. Order is saying that you have to go as per law. The court has not said demolition. It is not a demolition order. Court and demolition order दिवंक ना. Court has said identify. So first Punjab has to identify. There are some houses which are old. They are not something illegal. आदी ahli तेंची. So for them that acquisition जावंक जाय न्हू. कोत्तलो रोड acquisition पासून कोत्तलो acquisition जावंक जाय. So after the acquisition, whatever comes in your property, whatever comes in the government property, you can demolish. But not give them a notice dated 8th and 9 तारखेर 10 तारखेर मोडप. That is wrong. That is pure दादागिरी. So what is Michael's interest in that? पळय अंजुना कालामोड आतां वयता थिंगा पळय. I heard even the notices have been served by some bouncers. पंचायती मदींच पासून ना. नोटिसी घेवन ही बाउन्सर गेल्या. So wherever Michael is there, all this bouncer type of thing is going on. ती कोणाची घरां मोडटा, हें मोडटा, सगळें मायकलाचे मनीस थिंगा. मायकल भोंवता, पुलिसूय आहा तेजे बरें बाउन्सर आहा. सो वॉट इज दीस गुंडागिरी हॅपनिंग इन गोवा? And why is CM keeping quiet for that? हो CMनूच ताका धाडला मोड म्हणून. CM आमकां सांगता एक रेग्युलरायज करतलो म्हणून, ताका मायकलाक धाडटा गुंडा गो. एंड वॉट दीस ऑथॉरिटी मायकल हॅज गॉट इन दीस? ही कॅनॉट क्लेम टू बी आय एम MLA ऑफ गोवा. तूं ओल्ड गोवा वचून हें कर मरे. ते इलिगल आमच्या हितून बांदला पळय ते शायना NCचे ते मोड न्हू. तूं गोंयचो MLA जाल्यार थिंगा वच. हांगाच तुका गोंयकार जाता हितून. कालांगुटान मॅस करून सोडला. कालांगुटान सगळे रोड एबटिंग पळय आहा सगळे बायलांनी बांदल्या. सगळे बायले. एकलो गोंयकार दिसना. तेंची मोड पयलीं. वाय गोंय शोवली मागीर लोकांची आमच्या लोकलांची कित्याक मोडटा?
आम्ही त्यांना काढून देऊ सर बिकॉज इट वॉज रिमूव्ह मिनिस्टर्स रिमूव्ह वाढला See, आम्ही त्यांना काढून देऊ सर. see, it is even stupid to think that to put a nuclear power plant in Goa. Studies have shown that within 5 kilometers there is a 63% risk of cancer in 5 kilometers. And in 16 kilometers there is a 23% risk of leukemia for children. 16 kilometers. And by chance if there is a leak, God save us. And it is very easy target, no? It is very easy target for anybody any miscreants. That becomes a target for anybody. And Goa is so small, Goa will be wiped off totally. So I don't know why they even thought about this. Putting this, it is a very stupid idea. There's no other words I can think of. It is stupid idea to put a nuclear power plant. अनेक देशांमध्ये काँग्रेसचा जो पर्यंत की काँग्रेसचा लोक हे जॉईन No, इलेक्शन येता तो हे लोक येत रावतले, थोडे लोक वचतूय रावतले. So this will happen, but एकलोच येयला सद्याक न्हू, एकलोच येयला. I hope more people come. I hope they take more people before those people go somewhere else. I heard new parties being formed, old parties being revived. So I don't know how far, because I think everybody should join together. Opposition should join together to stop all this dadagiri of the BJP that is happening now. People will have to come together, all the opposition parties, and more people coming into the Congress is better. Congress or like-minded parties, any secular parties. I think it's a good trend. तुम्ही स्वतः काँग्रेस तुम्ही अप्रोच करता तुमका अप्रोच करा पण त्यांना सांगायला No, see, I am not for Congress or this. I am against party that is dividing the people on a religious basis. I am against any party that divides against on the basis of religion, caste, creed, and which BJP is doing. I am against a party which is destroying Goa. So if you say Congress, okay, Congress. See, why Michael and all is able to do this? Because the Congress only gave them tickets, no? Congress sold. I've said it 100 times. Congress sold them the tickets, and that is why people of Goa are suffering. Because some of our Congress people. It is not just Congress. Congress, if it is building, it must keep up all these crooks from the Congress who have been selling the party, selling the tickets. Now the president is there, who is doing a good job. I think he is doing a good job. So, तोहले honest minister असं झालं बरं हा. पोतून ते चोरांक हाडले परत. कितल्याय जाणांक घेतले म्हणून मागीर काय फरक पडतो ना. निमणे आपल्या तिकेट विकतलेच परत ते. So it is important that Congress rebuilds itself, rebuilds with good people.